Okay, today we are going to start here types of matrices. Okay, so let's start here types of matrices. Types of matrices. Okay, and you know that here matrices means that this is the plural form of matrix. Matrix को plural form लाई हामी के भन्छौं त matrices भन्छौं. Okay. Okay, so types of matrices, and here the matrices means this is the plural form of matrix. Okay, so plural form of matrix is called matrices. Let's start to write the types of matrices, and here the first type is row matrix. Okay, first type here is row matrix. Row matrix means the matrix having only one row is called row matrix. Okay, let's write here the matrix having only one row is called row matrix. Okay, so the matrix having only one row is called row matrix. Okay, here the criteria for to be a row matrix is there should be only one row. है एउटा मात्रै रो छ भने त्यसलाई हामीले रो म्याट्रिक्स भन्ने. अरु कुनै क्राइटेरिया हेर्नु पर्दैन. Simply कुनै म्याट्रिक्समा if you see there only one row, then that is the row matrix. Okay, so for example let's write here A is equals to 1 2 3. A is equals to 1 2 3. You can see here there is only one row, so this is the row matrix. Okay, let's write the order also. यसको order लेखौं है. The order भनेको first of all you have to look at here number of rows. Okay, and then number of column. Number of rows by number of column. Number of rows भनेको 1. Okay, then number of column 1 2 3, 1 by 3. Okay, order of this matrix is 1 by 3. यहाँ अगाडिको जुन नम्बर हुन्छ यसले रो भन्छ. Okay, so this is the number of row. एउटा मात्रै छ, so this is row matrix. Okay, so B, look at here B भनेको let's write here 4. Okay, here also the order of this matrix is 1 by 1. Only one row, only one column. Okay, so this is also the row matrix. यो पनि एउटा row matrix हो. Okay, अर्को कुरा this is the column matrix also. तर अब हामीले row matrix को definition simply हेर्यौ, यसको क्राइटेरिया हेर्यौ भने एउटा मात्रै रो हुने बित्तिकै row matrix हुन्छ भने यो row matrix हो. Okay, यो column matrix पनि हो. Okay, अब पछि हामी अर्को टाइप पनि पढ्छौं square matrix having same number of rows and column भयो भने यो त square matrix पनि हो. त्यही भएर एउटै matrix. Okay, एउटै matrix it may be of different types. एउटै matrix धेरै थरीको matrix हुन सक्छ है. Remember that one. So this is row matrix. Now second one is column matrix. Okay, column matrix means the matrix having only one column. The matrix having only one column is called column matrix. Is called column matrix. Okay, so remember here the matrix having only one column is called column matrix. भनेको अर्थ यसको मिनिमम क्राइटेरिया के हो त? एउटा मात्र कोलम हुनु पर्यो है. only one column हुनु पर्यो. अरु हामीले हेर्नै परेन नम्बर अफ रोज कति छ. Okay, ignore it. Just look at here number of column. एउटा कोलम छ हुने बित्तिकै that is the column matrix. Okay, so right here for example let's write x is equals to 1 2 3. Okay, now look at here how many rows are here. 1 2 3. 3 by column only 1. Okay, यसरी पछाडीको नम्बरले अर्डरमा पछाडीको नम्बरले हामीलाई नम्बर अफ कोलम दिन्छ. एउटा मात्रै कोलम छ भने then that is called the column matrix. Okay, let's write here y is equals to suppose I am again writing here 4 है. यो 1 by 1 छ. यो अब यसमा नम्बर अफ रो पनि 1 छ, नम्बर अफ कोलम पनि 1 छ. तर अब हामीले डेफिनेसन अनुसार हेर्दा त नम्बर अफ कोलम एउटा मात्रै देख्यौं. यसमा नम्बर अफ कोलम एउटा मात्रै देख्यौं भने this is the column matrix as well. यो भनेको column matrix पनि हो. Okay,
रो म्याट्रिक्स पनि हो, कोलम म्याट्रिक्स पनि हो. सो you simply look at the definition अनुसार त्यो क्राइटेरिया मिट हुन्छ भने ओके that is that type of matrix भनेर थाहा पाइहाल्ने है त. ओके सो कलम म्याट्रिक्समा having only one column, रो म्याट्रिक्स हो भने having only one row. Okay, now third one is a rectangular matrix. Okay, third one is a rectangular matrix. Now rectangular matrix means the matrix having, okay, let's write here the matrix having different number of rows and columns is called rectangular matrix. Okay, now concentrate here on the definition. The matrix having different number of rows and columns is called rectangular matrix. Minimum criteria के हो? यहाँ भएको अर्डरमा यो डिफरेन्ट हुनु पर्यो. ओके डिफरेन्ट हुने बित्तिकै त्यो रेक्टेंगुलर हुन्छ. ओके डिफरेन्ट जस्तो यहाँ 3 1 छ भने यो रेक्टेंगुलर हो, तर 1 र 1 छ भने यो रेक्टेंगुलर होइन है. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हुनुको लागि के हुनुपर्छ त? नम्बर अफ रोज एन्ड कलम्स शुड बी डिफरेन्ट. ओके सो लेट्स राइट हियर. फर एक्जाम्पल D is equals to 1 2 3 4 5 6. Okay, now let's find its order. 2 rows 3 columns 2 by 3. So this is the rectangular matrix. Okay, किन भन्दा यहाँ 2 र 3 यो डिफरेन्ट देख्ने बित्तिकै रेक्टेंगुलर. Okay, यहाँ 2 छ एउटा 2 छ अर्को 3 छ. Okay, if you see here two different numbers in the order मा दुईटा different number देख्ने बित्तिकै that is the rectangular matrix. Okay, so the matrix having different number of rows and columns is called rectangular matrix. Remember that. Okay, so now let's write another type. Another type is 4 number square matrix. Okay, square matrix. Now square matrix means the matrix having equal number of rows and columns is called square matrix. The matrix having equal number of rows and columns, okay, is called square matrix. Okay, is called square matrix. The matrix having equal number of rows and columns is called square matrix. अब यो नम्बर सेम हुनु पर्यो, अर्डरमा भएको दुवै नम्बर सेम छ भने that is the square matrix. So let's write here. For example, okay, M is equals to 1 2 3 4. This is a square matrix of order 2 मात्रै भन्दा पनि हुन्छ. Of order 2 भन्ने बित्तिकै 2 by 2 हो. Okay, suppose another matrix, let's write here. अर्को कुनै म्याट्रिक्स लेखौं 0 1 3 4 5 6 -1 2 3. Okay, so you can see here its order is, okay, number of rows 1 2 3, number of column 1 2 3. Okay, so this is also the square matrix of order 3. So in this way we have written here about the square matrix also. Okay, the square matrix is also completed. So 5 number is diagonal matrix. Diagonal matrix. Okay, now to be a diagonal matrix, first of all it should be a square matrix, right? That is the minimum criteria. Diagonal matrix हुनको लागि सबभन्दा पहिले त्यो के हुनु पर्छ त? Square matrix हुनै पर्छ, then only it will be the diagonal matrix. So the square matrix, okay, square matrix having all the main diagonal elements. Okay, having all the main diagonal elements non-zero. Okay, but other elements zero. Other elements zero is called diagonal matrix. Okay,
So remember here the square matrix. त्यस्तो square matrix लाई diagonal matrix भनिन्छ जसमा main diagonal elements हरु नन जीरो हुनु पर्यो. Okay, main diagonal elements हरु नन जीरो हुनु पर्यो, but other elements zero. अरु सबै एलिमेन्ट्स हरु के हुनु पर्छ? जीरो हुनु पर्छ. That is called diagonal matrix. Okay, so now let's write here the example. है यसको example हेरौं. For example, okay, for example, A is equals to let's write here 1 0 0 2. Okay, its order is 2 by 2. Its order is 2. Okay, this is the matrix of order 2. यसमा हेरौं यो मेन डायगोनल एलिमेन्ट्स हरु नन जीरो हुनु पर्यो. त्यो बाहेक अरु सबै एलिमेन्ट्स हरु के हुनु पर्छ? जीरो हुनु पर्छ. ओके, सो यो मेन डायगोनल भनिन्छ यसलाई. You can say it as leading diagonal पनि भन्ने गरिन्छ, or you can say it principal diagonal elements पनि भन्ने गरिन्छ है. Okay, these elements are principal diagonal elements, main diagonal elements, leading diagonal elements. यसलाई हामीले generally remember the three names here. The three names are के हो त? Principal diagonal, main diagonal, okay, leading diagonal. Let's see another example. Okay, अब example पर हेरौं यसमा b3 by 3 को हेरौं. जस्तो यसमा 4 0 0 0 5 0 0 0 6. Okay, यो चाहिँ 3 by 3 order को के हो त? This is the diagonal matrix. Okay, remember that diagonal matrix पहिला square matrix हुनु पर्छ. Square matrix भइसके पछाडी पनि main diagonal elements हरु non zero हुनु पर्छ. Rest other elements should be zero. Then that is the diagonal matrix. Let's see here another matrix is scalar matrix. Scalar matrix. अब scalar matrix पनि यसको minimum criteria भनेको scalar matrix मा पनि के हुनु पर्छ? It should be a square matrix. सबभन्दा पहिले हामी square matrix बाटै सुरु गरौं. ओके, यहाँ हामीले यसलाई diagonal matrix भने पनि हुन्छ है त. diagonal matrix भन्यौ भने हामीले सिम्पली के लेख्नु पर्ने हुन्छ त? मेन डायगोनल एलिमेन्ट्स मा भएको मेन डायगोनल मा भएको एलिमेन्ट्स हरु सबै एउटै भयो. ओके, सेम भयो भने then that is called the scalar matrix. Okay, plus you can write here, you can start with the diagonal matrix. The diagonal matrix having all the main diagonal elements. Okay, the diagonal matrix having all the main diagonal elements same is called scalar matrix. Okay, is called scalar matrix. अब scalar matrix हुनको लागि सबभन्दा पहिले diagonal matrix हुनु पर्यो. diagonal matrix भइसके पछाडी पनि main diagonal elements हरु सबै सेम हुनु पर्यो, एउटै हुनु पर्यो. Okay, so that is called the scalar matrix. The diagonal matrix having all the main diagonal elements same is called scalar matrix. Write your example. Okay, for example here f is equals to, suppose f is the matrix. यहाँ चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो भने अब 2 0 0. Okay, 0 2 0 0 0 2 यस्तो भयो भने यो पनि 3 by 3 order को मैले लेखे 3 by 3 order को matrix. यसमा चाहिँ सबै के छ त? main diagonal elements हरु equal. Okay, all the main diagonal elements are equal, so this is the scalar matrix. Okay, यो के हो त? scalar matrix हो. 7th number मा unit matrix. Okay, unit matrix or यसलाई के पनि भनिन्छ त? identity matrix पनि भनिन्छ. identity matrix. Okay, unit matrix or identity matrix. ल अब यो unit matrix or identity matrix को लागि पनि यो diagonal matrix हुनु परिहाल्यो. Okay, let's write here the diagonal matrix having all the diagonal elements unity भनेको चाहिँ 1 हो है. unity को मिनिङ के हो त?
1 हो. The diagonal matrix having all the diagonal elements unity is called unit matrix or identity matrix. Okay, unit matrix or identity matrix. Okay, so the diagonal matrix having all the diagonal elements unity is called unit matrix or identity matrix. It is denoted by I. It is denoted by I ले मात्रै denote हुन्छ है. Identity matrix is denoted by I. Okay, so for example, you can write here. For example, I is equals to हामी दुईटा लेखौं. एउटा 2 by 2 order को identity matrix. त्यो भनेको 1 0 0 1 हुन्छ. Okay, यो भनेको 2 by 2 को identity matrix. Okay, remember this. Identity matrix सम्झिराख्नु पर्यो. 2 by 2 को 1 0 0 1 भनेर याद नै गर्नुपर्छ है. We have to use in the exercise 1 0 0 1. किन भन्दा त्यहाँ हामीलाई I मात्र लेखेर आएको हुन सक्छ. I मात्रै छ भने 1 0 0 1 भनेर सम्झिनु पर्यो. अब 3 by 3 order को हो भने you have to write in this way 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Okay, this is the identity matrix of order 3 here. Zero matrix or null matrix. Okay, 8th number मा हामी लेखौं zero or null matrix भन्छ है. Zero or null matrix. ल zero or null matrix भनेको the matrix having all the elements 0. Okay, the matrix having all the elements 0. The matrix having all the elements 0 is called zero or null matrix. Is called zero or null matrix. Okay, यसमा कुनै क्राइटेरिया छैन. स्क्वायर रेक्टेंगुलर जुनसुकै म्याट्रिक्स पनि हुन सक्छ, तर के हुनुपर्छ, all elements should be 0. The matrix having all the elements 0 is called zero or null matrix. यसलाई पनि डिनोट गर्दाखेरि it is denoted by, यसलाई यो O ले डिनोट गरिन्छ है. Null matrix is denoted by O. Okay, for example, you can write here. For example, O is equals to 0 0 0. Okay, in this way you can write. All the elements are 0, then we say it zero or null matrix. यसको order हेर्दा 1 to 2 by 3. Okay, 2 by 3. यसको order भनेको चाहिँ 2 by 3 matrix. 9 number मा triangular matrix. Triangular matrix को लागि चाहिँ फेरि एउटा मिनिमम कन्डिसन के हुनुपर्छ भने स्क्वायर म्याट्रिक्स हुनुपर्छ है. The square matrix having all the elements either below or above the main diagonals are 0 is called triangular matrix. Okay, the square matrix having all the elements either below or above the main diagonal are 0 is called triangular matrix. अब यसको it has two types. It has two types है. यसको दुईटा टाइप हुन्छ. It has two types. त्यो दुईटा टाइपहरु के हो त? I नम्बरमा लेखौं upper triangular matrix. Upper triangular matrix. Okay, upper triangular matrix. So let's write about the upper triangular matrix. Okay, यहाँ definition में छ यहाँ जस्तो triangular matrix में यहाँ upper triangular matrix is also defined. तर यहाँ upper triangular matrix मा के थाहा पाउनु पर्यो भने upper triangular matrix मा चाहिँ
मेन डायगोनल भन्दा बिलोको एलिमेन्ट्सहरु सबै 0 हुनुपर्छ, then that will be the upper triangular matrix. Okay, so let's write the square matrix. This will be also square matrix. The square matrix having all the elements, okay, having all the elements below the main diagonal, below the main diagonal 0. Okay, the square matrix having all the elements below the main diagonal 0 is called upper triangular matrix. Is called upper triangular matrix. Okay, so understood. The square matrix having all the elements below the main diagonal 0. All the elements below the main diagonal 0 is called upper triangular matrix. Let's go example like right. Okay, just for example, let's write its example. We can write here A is equals to below the main diagonal 0 भनेको छ, त्यही भएर यहाँ के लेख्नु पर्यो 2 4 3. Okay, then 0 1 5, then 0 0 6. Okay, so यसरी चाहिँ below the main diagonal के हुनु पर्यो 0 भयो भने that is called the upper triangular matrix है. अब यहाँ जस्तो एलिमेन्ट्सहरु भएको चाहिँ ट्रायंगल बन्नु पर्यो. Look at here. हामीले यसरी 2 1 6 5 3 4 यसरी 8 के जोइन गर्दियौ भने we'll get their triangle of the non-zero elements बन्नु पर्छ. त्यो पनि डायगोनल भन्दा माथि. Okay, triangle form बन्नु पर्यो, non-zero elements को triangle form बन्नु पर्यो. That is called the upper triangular matrix. अब यसलाई अर्को तरिकाले डिफाइन गर्न मिल्छ. Okay, if you have the good knowledge of double suffix notation, यदि डबल सफिक्स नोटेसन को राम्रो नलेज छ भने यसलाई डिफाइन गर्न अब हामीले अलि सजिलो तरिकाले डिफाइन गर्न पनि मिल्छ है त. यसलाई हामी कसरी डिफाइन गर्छौं? Okay, alternatively you can write here alternatively. Okay, alternatively हेलो है, जस्तो हाम्रो यहाँ हेरौं, जस्तो सिम्पली यो A11 A12 हो, A21 A22 हुन्छ, यसरी हुन्छ. अब यो यदि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हुनको लागि यो के हुनुपर्छ 0 हुनुपर्छ. यसमा चाहिँ I भनेको ग्रेटर देन J छ. यस्तो अब हामीले 3/3 मैट्रिक्स बनायौ भने पनि यसमा I भनेको ग्रेटर देन J हुन्छ है. त्यही कुरा मैले लेखेको. I भनेको के हुन्छ त ग्रेटर देन J हुन्छ. हो त्यसको लागि सबै 0 हुनुपर्छ भन्न खोजे है. ओके, फेरि लेखौं यसमा let A is equals to Aij. Let A equals to Aij be the square matrix. Okay, square matrix. Then it is called upper triangular. It is called upper triangular matrix. Upper triangular matrix if Aij is equals to 0 for all I is greater than J. Okay. Okay, so simply पनि हामीले यो upper triangular matrix लाई डिफाइन गर्न मिल्छ है त. Let A is equals to Aij be the square matrix, then it is called upper triangular matrix if Aij is equals to 0 for all I is greater than J. जहाँ I greater than J छ, यो यसमा I greater than J हुन्छ है. पोजिसन हेरौं एकपटक, यसमा हेरौं है. यो भनेको 2 1 हो, A21 हो के हैन. 2 1 भनेपछि I ठुलो भयो. यो 3 1 हो, I ठुलो भयो. यो 3 2 हो, I ठुलो भयो. जहाँ I ठुलो हुन्छ J भन्दा त्यहाँ चाहिँ एलिमेन्ट्सहरु 0 हुनु पर्यो. अब यहाँ अरु हेरौं, अरुमा त हुँदै हुँदैन. यहाँ त सबै इक्वल हुन्छ. मेन डायगोनलमा त सबै इक्वल हुन्छ. A11 A22 A33 हुन्छ. यहाँ के हुन्छ? यो भनेको चाहिँ A12 हुन्छ, I सानो हुन्छ. ओके, यो त 1 3 हो, I सानो हुन्छ. यो भनेको के हो त 2 3 हो, I सानो हुन्छ. त्यही भएर बुझिराख्ने है. अब यो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बुझियो भने म यसमा सिम्पली करेक्सन गर्दै जान्छु. यु हैव टु अगेन कपी. ल अब मैले आई नम्बर भनेर लेखिरहेको छु है. आई मा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स
Okay, lower triangular matrix. The square matrix having all the elements below 100 above लेख्छु. Okay. Okay, below 100 ठाउँमा के लेख्नु पर्यो त? Above भनेर लेख्नु पर्यो है. Having all the elements above the main diagonal 0 is called our lower triangular matrix. Lower. Okay, lower triangular matrix. अब यसमा a is equals to अब यतापटि 0 लेख्नु पर्यो माथितिर. यहाँ 0 लेख्नु पर्यो. Okay, here should be 0. ल यहाँ 0. अब यसलाई b भनेर डिनोट गर्दे. यहाँ चाहिँ के लेख्ने त अब? यहाँ 4 3 7. Okay, यसरी के हुनु पर्यो? Having all the elements above the main diagonal 0 हुनु पर्यो है. Having all the elements above the main diagonal 0 भयो भने then that is called lower triangular matrix. अब धेरैलाई लाग्ला त्यसो यहाँको एलिमेन्ट 0 हुनुहुन्न भन्ने कन्डिसन हो त? Is that कि यो 4 0 हुनु हुँदैन र यो कन्डिसन अनुसार हुँदा के फरक पर्छ? हुँदा हुन्छ कि हुँदैन यो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स? ओके, ल यो 0 भयो भने पनि हुन्छ है. 0 भयो भने पनि we can say this is the lower triangular matrix. तर मिनिमम कन्डिसन के हो भने मेन डायगोनल भन्दा माथिको एलिमेन्ट चाहिँ 0 हुनै पर्यो. ओके, त्यहाँ चाहिँ अरु हुँदा फेरि हुँदैन. अरुको कन्डिसनमा त अब 0 हुँदा पनि भयो नहुँदा पनि के हुन्छ त? that will be the lower triangular matrix. Okay, यहाँसम्म भयो भने अल्टरनेटिभली पनि हेरिहालौं. Okay, be the square matrix, then it is called यो ठाउँमा हामीले लोअर लेख्दियौ. Lower triangular matrix if Aij is equals to 0 for all I is less than j. Okay, अब अलिकति फरक बनाइदिनु पर्यो यसलाई. For all I is less than j. Okay, so understood lower triangular matrix. है, symmetric matrix. So symmetric matrix भनेको चाहिँ यसलाई पनि हामी अब डबल सफिक्स नोटेसन अनुसार नै डिफाइन गरौँ. Symmetric matrix भनेको चाहिँ okay, let A is equals to यसरी पनि त लेख्न मिलिहाल्छ Aij. Let A equals to Aij be the square matrix. Be the square matrix. Okay, then it is called okay, then it is called symmetric matrix. Then it is called symmetric matrix if Aij is equals to Aji. Okay, for all I and j. For all I and j. अब यो चाहिँ डबल सफिक्स नोटेसन अनुसार बुझ्नु पर्यो है. Be the square matrix, then it is called symmetric matrix if Aij is equals to Aji हुनु पर्यो है. Aij is equals to Aji हुने बित्तिकै त्यो के हुन्छ त? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुन्छ. यसको एक्जाम्पल हेरौं. फर एक्जाम्पल ओके, ल यसको एक्जाम्पल A is equals to पहिला हामी यसरी लेखौं जस्तो यहाँ 2 सपोज. ओके, यहाँ 3. ल यता 3 छ भने यहाँ पनि के हुनु पर्छ? यो Aij is equals to Aji हुनु पर्यो. त्यति बुझ्ने है. A21 equals to A12 जस्तो यो A12 हो भने यहाँ 21 पनि 3 नै हुनु पर्छ. Isn't this? ल यहाँ अब हाम्रो 5 छ. ओके, सपोज यहाँ 7, यहाँ 8 अब मिलाउनु पर्यो. यो भने त A13 हो, यहाँ 5 हुनु पर्छ. ओके, here should be 5. ओके, अब यो पोजिसन भनेको के हो त? 3 2 हो. यो चाहिँ हाम्रो केसँग इक्वल हुनु पर्छ? 2 3 सँग. यो 8 नै हुनु पर्छ. यो 9 हुँदा के फरक पर्दैन. ल यस्तो हुन्छ यो. अब यसलाई अलिकति सजिलो तरिकाले बुझ्ने तरिका के छ भने यसलाई ट्रान्सपोजको मिनिङ त थाहा छ. रोलाई कोलम बनाउने, कोलमलाई रो बनाउने. रोलाई कोलम, कोलमलाई रो बनायो भने पनि you will get the same matrix. Okay, त्यसैले symmetric matrix भनेको the matrix when it is transposed, if we get the same matrix then that is called the symmetric matrix भन्दा पनि हुन्छ. यसलाई हामीले ट्रान्सपोज गर्दियौं त you will get the same matrix. यो A नै आउँछ. यसलाई ट्रान्सपोज एकपल्ट गरेर हेर्ने है. You can transpose it. रोलाई कोलम, कोलमलाई रो बनायो भने पनि you will get the same matrix. Okay, so this is called symmetric matrix.
अब लास्ट वान हेरौँ. Okay, so right here skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix भनेको यसमा पनि त्यसरी नै डिफाइन गरौँ. Let A is equals to Aij be the square matrix. Okay, let A is equals to Aij be the square matrix. Then it is called skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix. Okay, skew symmetric matrix if Aij is equals to minus Aji. अब बुझ्ने माइनस हुनु पर्यो है. If Aij is equals to minus Aji for all Ij. Okay, and यसको एउटा मिनिमम अर्को एउटा कुरा बुझ्नु पर्ने छ है. यसमा अरु के हुनु पर्छ, एउटा अर्को क्राइटेरिया पनि छ. and all the main diagonal elements should be 0. Okay, मेन डायगोनलमा भएको एलिमेन्ट्सहरु सबै 0 हुनुपर्छ है. त्यसको क्राइटेरिया यहाँ चाहिँ नहुँदा पनि केही फरक परेन. तर स्क्यू सिमेट्रिक म्याट्रिक्समा चाहिँ and all the main diagonal elements should be 0 हुनुपर्छ है. सबै 0 हुनुपर्छ. ल यसको एक्जाम्पल हेरिहालौं. Okay, for example we can write here. Okay, suppose B skew symmetric matrix हो भने हामी त्यही कपी गर्छौं, तर यहाँ 0 लेख्छौं है. 0 लेखौं, 3 लेखौं, 5 लेखौं. यहाँ -3 लेख्नु पर्यो. 0 लेखौं, यहाँ 8 लेखौं. ओके, अब फेरि यहाँ लेख्दाखेरि चाहिँ -5 लेख्नु पर्यो. Then you can write here. यहाँ चाहिँ हाम्रो -8 लेख्नु पर्यो, यहाँ 0 लेख्नु पर्यो. ओके, सो यहाँ चाहिँ के हुनु पर्छ, Aij is equals to minus Aji हुनु पर्यो. यो बुझिराखेको छ है. यहाँ 3 छ भने -3, 5 छ भने -5, 8 छ भने -8. ओके, फेरि यता माइनस छ, उता माइनस हुँदैन भन्ने हैन, जता पनि हुन सक्छ. साइन अपोजिट हुनु पर्यो. ओके, यहाँ माइनस छ भने यता प्लस, प्लस छ भने माइनस हुनु पर्यो. जता हुँदा पनि हुन्छ. तर मेन डायगोनल एलिमेन्ट्सहरु चाहिँ 0 हुनुपर्छ for the skew symmetric matrix. Okay, so these are the types of matrices. आज हामीले सबै टाइप्स हरु पढिसक्यौं. Okay, so try to memorize these definitions. Okay, definition पनि exam point of view बाट important नै छन्. Okay, so in this way we completed the types of matrices.